राज्य में देखा तैल अभाव। यह अभाव जो पेट्रोल टांकी रे बहुल मात्रा रे भिड़ देखा वर्तमान एक प्रकार स्थिति स्वाभाविक होबारे लगी। हेले केंद्र में बीजेपी सरकार आसिबा परठारु नोटबंदी ठू आरंभ करी पेट्रोल पंप पर्यंत लंबा लाइन लगाई सामग्री को नेउछंती लोके, जहाकु नै असंतोष प्रकाश करिसंती साधारण जनता। देखिबा रिपोर्ट। 2015 रे नोटबंदी रे लाइन, पीयूसीसी पई लाइन, गैस पई लाइन आउ एबे पेट्रोल पई टांकी रे लोकंक लाइन। नित्यदिनिया सामग्री को नेबा पई दहगंच होलानी लोके। केंद्र रे बीजेपी क्षमतासीन होबा परठारु अतिष्ठ होई पडिलानी लोके। 2015 रे सरकार घोषणा करे जे नोट रे परिवर्तन कराजिबो। लोक माने बैंक रे लाइन लगाई पुराना नोट को परिवर्तन करी नुआ छपा नोट आनिले। सेपरि 2025 रे गाड़ी रो प्रदूषण कमाइबा पई पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट करबा पई घोषणा कले सरकार। से भी पुणी पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर रे लाइन रे घंटा घंटा छिड़ा होई सर्टिफिकेट करा गले। एया परे आसिला दुई देश मध्य रे युद्ध जोगो गैस संकट सारा भारत रे पड़िला। गैस रो कृत्रिम अभाव रे अतिष्ठ होई लाइन लगाई गैस बुकिंग कले लोके। आ एबे पेट्रोल टांकी रे छिड़ा होई खरा रे गाड़ी रे तेल पकाउछंदी लोके। तेबे एते गुडिये समस्या लोकन को आनी देछि जंत्रणा। समस्या भितरे घांटी होउतिबा लोके सरकार को सिस्टम को दायी करिसंती। एसोसिएशन संगठन निश्चित भाव में जो 2014 मसीह बीजेपी सरकार आसवा माने मोदी नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार है सरकार मंत्री माने वर्तमान जो धरण प्रचार चलती जे डीजेल पेट्रोल अभाव ना तेणु लोक स्वाभाविक भागे नहीं पारे। ये संपूर्ण मिछ कथा, कारण आप देखु 2 लिटर तेल पाइबा 200 टंकार तेल किणा लोक राति 2टारू लाइन लगा सकाल 10टार से तेल पाए। यदि स्वाभाविक परिस्थिति था जितेबाला जड़े चाहिए से पेट्रोल पंप रु पेट्रोल पकई पारे। तो ये स्पष्ट भाव में जना पड़ुची सरकार विशेषकर मोदी सरकार एमाने अमेरिकार डॉलर रे तेल किणवे से चुक्ति करिसेंती। ट्रम्प भय माने देश में कंपनी मान स्वार्थ में तेल वृद्धि करिसेंती एवं अमेरिका ठू तेल किणवे अधिक टंका देकी रूसिया और ईरान ठू रुपी रे किणवे नहीं। तो जब रुपी रे किणते ताल रिफाइनरी करके आप देखिए से तेल दाम और कम पैसा लोक मिल पार ओडिशा रे तेलर अभाव देखा देवनी। यहाँ हूँ अत्यंत भाव कृत्रिम अभाव सृष्टि करके जनगण को रास्ता ठिया कर आप देखुं नोटबंदी रे लोक लाइन लगेले। बर्तमान सरकार कहते घरे रुह, वर्क फ्रॉम होम सप्ताह 2 दिन कर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ये सब कर, ये सब विभिन्न कथा सरकार चलई गैस गैस रंधन गैस सबू माने सरकार कहते तुम्हें ये कर। कि कथा हूँ लोक घर भीतर बांधिकी रखापी ये सरकार योजना। कारण कौन ना आज देश में कोटी कोटी अभाव अनटन माने बेकारी शिक्षित बेकारी सृष्टि बुलूं चाकरी ना कम ना तेणु आ विरुद्ध में लोक प्रतिवाद करेंगे। तेणु लोक माइंड टाक डाइवर्ट करने विभिन्न धरण कार्यक्रम नौ सरकार ये मिछ कथा कहते संपूर्ण भाव में माने निंदनीय। आम एक दृढ़ विरोध करुचु एवं आम दाबी करुचु सरकार ये कृत्रिम अभाव सृष्टि कर कंपनी मान स्वार्थ तेल कंपनी स्वार्थ से निवृत्त रुहतु ना आ विरुद्ध जनगण राजरास्ता गोलेबे। लक्ष्मीनारायण पुरोहित तेल संकट एटा कृत्रिम संकट, एटा कृत्रिम संकट। तेल रेट बढ़ेबार गोटे ठीक अच्छे सरकार गोटे किछि ता भितर थाई पारे किछि प्रॉब्लम थाई पारे जोटा से लोक क्लियर जणाऊ नहीं, किंतु तांका पाखरे न्यूज किछि अछि जे आगामी केते दिन पई तेल संकट देखा दिबो। तेणु एबेटू करिवा किंतु एमानकर जो मैनेजमेंट जोटा होची राज्य सरकार तेल टांकी वालांकर बा तेल टांकी वालांकर जोटा कंपनी वालांकर आ गवर्नमेंट भितरे तांकर गोटे ठीक कोऑर्डिनेशन रहउनी। तेणु कोऑर्डिनेशन समन्वयर अभाव रु लोक माने जो खरा तरह लाइन में ठिया होचंदी एटा गोटे कोन गणतंत्र राष्ट्र लोकों को कौन विरोध बा लोक किसी असुविधा पड़ला बेले काम करिया कथा न सरकार। तेणु जदि सरकार पारु नहीं मोहन माझी सरकार जदि पारु नांती ताले इस्तीफा दियंतु प्रथम कथा। आ ओडिशा राष्ट्रपति शासन जारी हो एवं भारत वर्ष रे मध्य राष्ट्रपति शासन जारी हो एवं नरेंद्र मोदी
ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ନୋଟବନ୍ଦୀରେ ଲାଇନ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ନୋଟବନ୍ଦୀରେ ଲୋକ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଛାଡିଥିଲେ। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେଇଠି ବସିକି ଟଳି ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନରହତ୍ୟା, ଏଇଟା ନରହତ୍ୟା କେସ୍ ଲାଗିବ ସେମାନେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ହଁ, ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଇନ ଲଗେଇଲେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି କୌଣସି ସରକାର। ଆମଠୁ ଭୋଟ ନବ, ତମେ ଆମକୁ ଚାବୁକ ମାରିବ? ତମର ଏତେ ଦିମାଗ? ତମେ ଆମଠୁ ଭୋଟ ନବ, ଜିତିବ, ସରକାର କରିବ, କଣ ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ? ସେଟା ହେଇପାରିବ ନା। ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହବ, ଆମମାନେ লিডিং ନବୁ, ଆଉ ଏଥର ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିଛି ଆମେ ସେଟା ବ୍ରେକ୍ ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରର ଯୋଉ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସରକାର। ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର କୋଉଟା ହିତକାରୀ, ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନବ। ଯଦି ଏଠି ଆମେ 100 ଲୋକ ଏମିତି ଖରାରେ ଠିଆ ହବା ତେଲ ଟିକେ ପାଇଁ, ତେଲ କଣ ଏଇଟା ଆମେ ଗାଡିରେ ପକେଇଲା କାମ ସବୁ କରିବେ। ଜଣକା ଆଜି 100 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲା, ଆଜି ତାର ହେଇଯିବ। 500 ଟଙ୍କା ପକେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ କିଛି କିଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାମ କର। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ। ଆଉ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବେ ଲୋକ, ନିଜ ବିରୋଧ ଇଏ କରିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର କରିଛୁ। ଲଜ୍ଜାଜନକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। କାରଣ ତମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ପାଇଛ। ଏଟା ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଯେ ଭୋଟରେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେଟା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। 27 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଜନବିରୋଧୀ କାମ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ, ତାହା ପୁଣି ଧାଡି କରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ପରିବାର, ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବା ଏକ ପ୍ରକାରର କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେଣି ଜନତା। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁବକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି, ବଡ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି। ଏତେ ଚାଲି ଚାଲିକା ବୁଢୀ ଲୋକ 70 ବର୍ଷ ଯାଇପାରିବିନି। ପୁଅ ଗାଡିରେ ଦେଖିଲା ତେଲ ନାହିଁ। ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ସାଇକେଲ କଣ ତତେ ବସେଇଦେବି? ଏଇ ସରକାରୀ ଅନ୍ଧକୁ କଣ ଜଣା ପଡୁନି? ଆମେ 70 ବର୍ଷ ବୁଢୀ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବୁ। ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କଲା, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କଣ ମାରିବାକୁ ଗରିବ ଗୁଡା? ଆଉ ଭୋଟ କେମିତି ପାଇବୁ ଯଦି ଗରିବ ଗୁଡା ଏମିତି ମାରିବାର ଥିଲା? ଆଗରୁ ତ କେବେ ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇନୁ, କେବେ ହଇରାଣ ହେଇନୁ। ଆସି 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେବେ ହଇରାଣ? ଏବେ କାହିଁ ହଇରାଣ ହଉଛି? ତେଲ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ହଇରାଣ ସବୁଥିରେ। ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ ଲଗେଇଲୁ, ଗ୍ୟାସ ମିଳିଲା ଚୁଲି ଜାଳିକି ନେଇ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ସିନା ଗରିବ ଗୁରୁଆ ଖାଇବୁ ଚୁଲି ଜାଳି, ସମସ୍ତେ କଣ ଖାଇବେ? ଏଇଟା ତେଲ ମିଳୁନି, ଖାଇବା ତେଲ ବି ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଖାଇବା ତେଲ ଏତେ ରେଟ୍, ଚଳିବୁ ଆମେ କେମିତି? ବଡ ମେଡିକାଲ ଯିବୁ ସିନା, ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲିକା କେମିତି ଯିବୁ? ଇଏ ତେଲ ଲଗବ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କେମିତି ଯିବୁ? ସରକାର ଆସିକି ନେବ କଣ? ଆସିକି ନେବଟା କଣ? ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ବଲୁଛନ୍ତି, ବିଷ ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ବଲଯାଉ। ସରକାର ଆମ ଯୋଉ ଘର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ସରକାରୀ କରିବେ ବୋଲି, କଣ ସରକାରୀ କରୁଛି? ସବୁ ରେଟ୍ ତ ବଢଉଛି, ତେଲ ତ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଏଇ ବଡ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି, କାଗଜ ପତ୍ର ଧରିଛି, ଦେଖିଲା ମୋର ଇଏ ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ। ସମାଧାନ ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ କରିବୁ, ମରିବୁ, କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମରିବାକୁ ତୈୟାର ହଉଛି। ଭୋଟ ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପାଇବ, ମରିବୁ ଭୋଟ ଦେବ ହେଲା। ତେବେ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା? କେବେ ସୁଧରିବ ଦେଶର ସିଷ୍ଟମ? କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ୟାନିକରେ ରହିବେ ଲୋକେ? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସରକାର ଚେତିବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।